देखें, तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को किस चीज़ पे वोट पड़ा? क्या तहरीक इंसाफ को इसलिए वोट पड़ा कि ये गलियाँ बनवाएंगे, ये नालियाँ बनवाएंगे, या उनके कोई कचहरी के काम करवाएंगे, या लोगों के कोई मतलब थानों के काम करवाएंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं है। और दूसरा जो बात है, जितने भी मेरी उन लोगों से बात होती है जो इलेक्शन लड़े हैं, आप उनके इंटरव्यूज़ कर लें, आप उनसे पूछ लें, सब के सब ये कहते हैं कि जब हम कंपेन कर रहे थे, और कंपेन का तो टाइम ही नहीं मिला क्योंकि सब लोग रूपोश थे और बड़ी मुश्किल से निकले 2-3 दिन के लिए, तो वो कहते हैं कि जब भी हम आवाम में जिसके पास भी गए और हमने बताने की कोशिश की कि जब हम पहले MNA या MPA थे तो हमने यही इलाके में काम किया, तो लोगों ने कहा छोड़ दो, हमने तुमसे पूछा है कि तुमने क्या किया। दूसरा, जब हमने ये कहा कि हम ये करेंगे, उन्होंने कहा रुक जाओ, तुम्हें हमने कहा कि हमारे ये काम करवाने। हमें एक बात बताओ, इमरान खान के साथ वफा करोगे या उसे छोड़ जाओगे? कुरान पे हाथ रखो। मतलब इस हद तक लोग, मतलब कि ये वो सारा। और लोगों ने, एक मुझे MNA ने कहा कि लोगों ने बकायदा थ्रेट किया, लोगों ने कहा कि खबरदार अगर इमरान खान को छोड़ा फिर अपने घर ना आना। और बल्कि एक मैं आपको बताऊँ, एक MPA जो हैं जिन्होंने कहीं कमिटमेंट कर ली थी और उन्होंने कहा था कि जैसे ही मैं MPA बनूंगा तो MPA बनते ही मैं जो है वो जैसे मैं MPA बनूंगा तो MPA बनते ही मैं वहाँ चला जाऊंगा जहाँ पे आप कहेंगे। तो वो जीत गए। अभी उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ था तो उनको कॉल आई कि जनाब आपने IPP में जाना है। उन्होंने कहा ठीक है, ये बात लीक हो गई। हल्के से एक बंदे ने बाकायदा अपनी वीडियो रिकॉर्ड की, ये मेरा नाम है, यहाँ मैं रहता हूँ, मैं तुझे पैगाम दे रहा हूँ, ये उसके अल्फाज थे, मैं तुझे पैगाम दे रहा हूँ कि अगर तूने खान के साथ धोखा करके, गद्दारी करके और तूने IPP में गया, मैं तुझे गोली मारूंगा। ये उस बंदे ने अपना वीडियो पैगाम रिकॉर्ड किया, और जब उसने वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करके उसको भेजा तो उसकी काम में टांग गई। उसने कहा जी सॉरी मैं नहीं जा रहा IPP में। खैर फिर उसका वो फॉर्म 47 बन गया और वो ना जीता। ये जो अब इस वक्त PTI की लीडरशिप के साथ हो रहा है, PTI के जो वर्कर है उसमें गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। PTI के वर्कर को ये अंदाज़ा हो रहा है इस बात का कि PTI की जो बाहर लीडरशिप है, या तो वो सिंसियर नहीं इमरान खान के साथ, या वो कंप्रोमाइज्ड है, या उनकी हिकमत अमली नाकाम है, या उनकी नाअहली है, या वो चाहते हैं कि इमरान खान ज़्यादा देर जेल में रहे। अब PTI की लीडरशिप पर इतना दबाव आ रहा है कि ये पहली मरतबा हुआ है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप को उसके अपने कारकुनान है, यानी MK में तो हमने देखा था वो और चीज़ थी, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर ने पहली मरतबा इस तरह से वो लपके हैं, गाड़ी पे हमला किया है, और बल्कि लोग तो यहाँ भी कहते हैं कि थप्पड़ मारने की कोशिश किया, यहाँ तक कहते हैं वहाँ जो बाहर लोग मौजूद थे। तो इसलिए अब PTI की जो लीडरशिप है बाहर, उसको इमरान खान की रिहाई के लिए सिंसियर एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। ये मजीद ड्रामेबाजी, अदाकारी, फनकारी ये चीज़ नहीं चलेगी। PTI की बाहर लीडरशिप से अगर आप मुझसे पूछें, इस वक्त जो उनका रवैया है ना, इमरान खान अगले 2 साल भी बाहर नहीं आएगा। लेकिन अगर इनकी हिकमत अमली ज़बरदस्त हो, जिस तरह का निज़ाम इनके ऊपर अटैक कर रहा है उसी शिद्दत से ये वापस रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि इनके साथ अवाम है, 2 तारीख अक्सरियत है इनके साथ, लोगों ने इनको वोट दिया है, तो इमरान खान को 14 अगस्त से एक दिन भी बाद तक नहीं रखा जा सकता। 14 अगस्त किस लिए कह रहा हूँ? 14 अगस्त इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान की ये इद्दत केस में अपीलें मुस्तरद हो जाती हैं और इमरान खान अलकादर में भी कन्विक्ट हो जाते हैं और एक और भी तोशाखाना केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है, तब भी मैक्सिमम 40 से 45 दिन मजीद इमरान खान को रखा जा सकता है, इससे आगे नहीं रखा जा सकता। लेकिन जितनी PTI दबाव बढ़ाएगी, जितना इफेक्टिव उनकी हिकमत अमली होगी, उतना जल्दी इमरान खान बाहर आ जाएगा। और इस वक्त आप देखें PTI के लोगों को किस चीज़ का वोट पड़ा? इसीलिए पड़ा ना कि इमरान खान को रिहा करवाना है और इनके वर्कर्स को रिहा करवाना है। आज इद्दत केस में फैसला सुनने के लिए कितने लोग आए PTI के? कितने MNAs आए? कितने MPAs आए? जो PTI की वहाँ पे आलिया हमजा, सनम जावेद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर चीमा को पेश किया जाता है, कितने MPAs जाते हैं? नहीं जाते। देखें, फवाद साहब के हवाले से जो हमें जेल से भी इतलात मिलती हैं वो ये हैं कि फवाद साहब की कम्युनिकेशन इमरान खान साहब के साथ लिख के वो चीज़ें भेजते थे, कम्युनिकेट वो करते थे। क्योंकि मैं खुद मैंने एक ट्वीट भी किया था जिसमें मैंने बताया था कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद फवाद साहब जब एक बार उनको अदालत में पेश किया गया तो उनकी मुझे कॉल आई उनकी मिसेस के नंबर से, हिब्बा फवाद साहिबा के नंबर से, और फवाद साहब ने मुझे कहा कि सिद्दीक तुम अपने वीलॉग में भी ये बात करो, PTI को ये मशवरा दो कि PTI इनलिस्टेड पार्टी है, PTI के जो आज़ाद अरकान हैं इनको PTI में शामिल होने चाहिए। ये वही बात है जो आजकल काजी फायज़ साहब और ये सारे कर रहे हैं कि आप PTI में क्यों नहीं गए, वो तो इनलिस्टेड पार्टी थी। तो फवाद साहब ने ये कहा। इसके अलावा फवाद साहब जब बाहर थे तब भी वो रोज़ हमें फ़ोन करके, और जब वो बज़ाहिर PTI से अलग हो चुके थे, सियासत छोड़ चुके थे बरनाम, लेकिन वो उस वक्त भी बैठ के और 24 में से 18 घंटे PTI के लिए चीज़ें कर रहे थे, इमरान खान के लिए चीज़ें कर रहे थे। और वो जो गिरफ्तार भी हुए थे वो इसलिए हुए थे कि वो कुछ सफ़ीरों के साथ उनकी मुलाकात हुई। और फवाद चौधरी के अंदर ये कैपेसिटी है, यानी PTI के इस वक्त जितनी भी लीडरशिप है बाहर, उनमें से फवाद चौधरी जो है उसमें ये सलाहियत है कि वो अमेरिका के सफ़ीर को मिले,
وہ یورپین یونین والوں سے ملے, وہ کینیڈا والوں سے ملے, وہ ان کو اس میں کیپیسٹی ہے ان کو قائل کرنے کی یا کمیونیکیٹ کرنے کی, اور اسی لیے وہ گرفتار ہوا تھا ایک ملاقات کی وجہ سے. اب فواد صاحب کا مسئلہ یہ کہ فواد صاحب کی ملاقات طے تھی عمران خان کے ساتھ. ملاقات یہ اب میں فواد صاحب کے انٹرویو کی وجہ سے نہیں کہہ رہا, یہ میں اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. فواد صاحب کی ملاقات طے تھی عمران خان کے ساتھ. پھر یہ ہوا کہ وہ ملاقات فواد صاحب کی تاریخ آ گئی, اگلے ہفتے پہ چلی گئی. اس دوران رولا بہت زیادہ پڑ گیا, اور پی ٹی آئی کی جو باہر لیڈرشپ ہے انہوں نے جا کے عمران خان کو کہا کہ سوشل میڈیا پہ تو ایک طوفان آ گیا ہے, لوگ بہت خلاف ہیں فواد چودھری کے, تباہی ہو جائے گی, بربادی ہو جائے گی. اب عمران خان سوشل میڈیا تو دیکھ نہیں رہے جیل بیٹھ کر. تو اس بیس پہ کیا ہوا, عمران خان نے پھر کہا کہ تھوڑا سا ڈیلے کر لیں. اور یہ بھی میں آپ کو خبر دے دوں کہ عمران خان نے فواد چودھری صاحب کو یہ میسج بھیجا کہ تمہارے خلاف یہ جتنے بیانات آ رہے ہیں تم نے اس پہ رسپونڈ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اور میں حیران ہوں کہ فواد صاحب نے کیوں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں رؤف حسن صاحب کے بارے میں یا شبلی فراز صاحب کے بارے میں, جب عمران خان نے ان کو پیغام بھیجا کہ آپ مت رسپونڈ کریں اور مجھے پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے. اچھا دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ فواد صاحب کے بارے میں ایک تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ میرا ان کے بارے میں بائسڈ اوپینین ہے, کیوں میرا ان کے ساتھ ایک ذاتی تعلق, مجھے میڈیا میں لانے والے وہ اگر کسی نے میری اس بات پہ اعتبار نہیں کرنا نہ کرے, یہ کہہ کر کہ میرا بائسڈ اوپینین ہے. لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری کی سطح کا ایک بھی پی ٹی آئی کے پاس باہر لیڈر نہیں ہے, کیونکہ عمران خان اندر ہے, باہر ان کے پاس نہیں ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہو, جس کا دماغ کام کرتا ہو. میں آپ کو بتاؤں فواد چودھری جب تک باہر تھے اور چیزیں تھیں, ہم ایک میسج کرتے تھے نا فواد صاحب کو, ایک میسج کرتے تھے فواد صاحب کو, ٹھک کر کے وہ ایگزیکیوٹ ہو جاتی تھی چیز. اب پی ٹی آئی آپ دیکھ لیں, اب مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ عمران خان کی ایک اور کیس میں گرفتاری ڈالنے لگے ہیں, ایک اور توشہ خانہ کیس میں. انہوں نے وہ نوٹس نیب کا چیلنج کیا ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, 2.5 ماہ ہو گئے ہیں, وہ کیس نہیں لگ رہا. آپ نے سنا ہے کوئی پی ٹی آئی والوں سے کہ وہ کیس نہیں لگ رہا؟ دیکھا ہے آپ نے کو 50 وکیل اکٹھے ہو کے چلے جائیں؟ کوئی دیکھا ہے آپ نے کو پریس کانفرنس کی ہو کہ یہ ہم نے ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن دی نہیں لگ رہی؟ کوئی آپ نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ میں جا کے اس چیز کو چیلنج کرتے ہیں؟ یہ مسئلہ ہے پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ کا. اور پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ کا مسئلہ یہ ہے کہ گور صاحب کو جب سے چیئرمین بنایا گیا ہے, پی ٹی آئی کے بہت سے لیڈرز بہت نالاں ہیں عمران خان سے. وہ اس وجہ سے کام نہیں کرتے کہ کریڈٹ گور کو چلا جائے گا. اور جب میں نے ایک لیڈر کو کہا مثال کے طور پہ, میں نے کہا جی آپ کو یہ چیز کرنی چاہیے, یہ تو بڑا آپ کا فلو ہے, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے آگے سے مجھے کیا جواب دیا, انہوں نے کہا گور کو یہ مشورہ دو, ہے نا وہ چیئرمین, کرے نا وہ. اس حد تک جب آپ چیزیں کریں گے تو پھر کیسے عمران خان باہر آئے گا؟ لہٰذا پی ٹی آئی اگر اگریسو حکمت عملی اپناتی ہے اور تو عمران خان کی رہائی جلدی ہو جائے گی. اور جہاں تک بات ہے فواد صاحب کی, فواد صاحب واپس تو آئیں گے پی ٹی آئی میں جب عمران خان باہر ہوں گے, اور لیکن باہر لیڈرشپ کو یہ خوف ہے کہ فواد چودھری آ گیا تو فواد چودھری کے اندر صلاحیت ہے کہ دیکھیں پاناما کو یاد کریں, نون لیگ کی حکومت تھی, 15 منسٹرز آتے تھے, پورا میڈیا حکومت ظاہر ہے اس کا انفلوئنس ہوتا ہے, وزیر شزیر یہ وہ سارا کچھ. اکیلا فواد چودھری پریس کانفرنس کرتا تھا, پاناما کی ہیئرنگ سے نکل گئے اور پوری حکومت کے بینی کو اڑا دیتا تھا. تو فواد کے اندر صلاحیت ہے. دیکھیں یہ جو شہباز شریف صاحب نے دعوت دی ہے, یہ دعوت کس لیے دی ہے؟ کیا یہ دعوت دی ہے انہوں نے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ دعوت دی ہے کہ واقعی وہ جو ہے وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تحریک انصاف سے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. شہباز شریف کو اب نظر آ گیا ہے کہ نظام گرنے جا رہا ہے, حکومت اس وقت پینک ہے, حکومت کے اندر جو اس وقت باتیں ہو رہی ہیں وہ حکومت کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ سسٹم گرنے جا رہا ہے, کچھ ہونے جا رہا ہے. اب وہ کچھ کیا ہوگا یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس وقت پینک میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی. آپ اس سے اندازہ لگائیں نا کہ میاں نواز شریف نے پورے سیشن کی چھٹی لے لی ہے, یعنی نواز شریف یہ میسج نہیں دینا چاہتے کہ اس بجٹ کے وہ ساتھ ہیں. پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں وہ کس طرح کی بیان دے رہی ہے. اچھا پیپلز پارٹی ووٹ دے گی بجٹ کے حق میں؟ پیپلز پارٹی ہو نہیں سکتا کہ ووٹ نہ دے, وہ نون لیگ والوں سے پہلے آگے اس بجٹ کو ووٹ دیں گے, گالیاں بھی دیں گے اس بجٹ کو لیکن ووٹ بھی دیں گے, کیونکہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. اس وقت تو پیپلز پارٹی کی جو صورتحال ہے وہ ایم کیو ایم سے زیادہ کمزور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم والے تو جو ہیں ان کو تو صرف سیٹیں ملی ہوئی ہیں نا, باقی ایسا جب ان کے اوپر اتنے کیسز نہیں ہیں, وہ پرانے کیسز تھے لیکن وہ اب دب گئے. پیپلز پارٹی کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے کرنٹ اتنے زیادہ ایشوز ہیں اور کیسز ہیں کرپشن کے کہ وہ تو 2 دن نہیں برداشت کر سکتے یہ چیزیں. لہٰذا یہ جو شہباز شریف کہہ رہے ہیں مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, یہ پینک میں آ کے کر رہے ہیں. شہباز شریف کو نظر آ رہا ہے چیزیں خرابی کی طرف جا رہی ہیں, خود نواز شریف کو بھی نظر آ رہا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں جس طرف چیزیں جا رہی ہیں, اگر اور ابھی پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی پنجاب کے اوپر کوئی ان کا فوکس نہیں ہے. پی ٹی آئی آج پنجاب کی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دے نا اور 1 مہینے تک کر دے, 1 مہینے کے اندر مریم نواز پینک کر جائے گی, نواز شریف کو نظر آ جائے گا کہ کچھ نہیں ہو رہا. اور نواز شریف نے جس دن یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اپنی بیٹی کی حکومت ختم کروانی ہے اور ہم نے مزید اس حکومت کو نہیں چلانا, جس دن وہ حکومت جائے گی پنجاب تو وفاق بھی جائے گی نا, صرف پنجاب تو نہیں جائے گی, یہ نظام پورا شاید نواز شریف گرا دے پورا نظام, شاید نواز شریف ہی یہ نظام گرا دے. نواز شریف کو دیکھیں, نواز شریف کو آج تک غصہ ہے,
नवाज शरीफ जो बैठक की बातें कर रहे हैं वो मैं यहाँ नहीं कर सकता इस वीडियो में कि नवाज शरीफ किसके बारे में कह रहे हैं कि किसने मेरी पीठ पे झूठा कौम है, नवाज शरीफ क्या कह रहे हैं कि मैंने किसके साथ एहसान किया और किसने मेरी पीठ पे झूठी, ये नवाज शरीफ बातें कर रहे हैं। और नवाज शरीफ तो कुछ और भी खतरनाक बातें कर रहे हैं। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि अगर किसी के जहन में ये है कि वो इसी तरह से आगे भी मामला चलेंगे तो ऐसा नहीं होगा, तो ये बातें अगर हम तक पहुंच रही हैं तो क्या ये बातें कहीं और नहीं जा रही होंगी। तो इसलिए ये हो सकता है किसी दिन नवाज शरीफ साहब खुद ही इस निज़ाम को गिरा दें और उनको नज़र आ रहा है कि ना वो डिलीवर कर पा रहे हैं और हर आने वाले दिन के साथ हुकूमत की मुखालफत बढ़ती चली जा रही है, हुकूमत की नफरत बढ़ती चली जा रही है। और देखिए इसकी सियासी कीमत नून लीग को, शरीफ ख़ानदान को अदा करनी पड़ेगी। देखिए आतिफ रऊफ़ के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं या जो उसके ऊपर कहा जाता है कि वो डिलीवर नहीं कर सका, नाकाम हो गया है और सोशल मीडिया नून लीग का डिलीवर नहीं कर सका, मैं उसमें आतिफ रऊफ़ को जिम्मेदार नहीं ठहराता। आतिफ रऊफ़ का क्या कसूर है मुझे बताएं। अब एक वकील है, चाहे वो जितना अच्छा मर्जी वकील हो, बहुत तगड़ा वकील हो, और मेरे केस कमज़ोर हो और मैं वो तगड़ा वकील कर लूँ तो मेरा तो केस ही कमज़ोर है ना, वकील जितना मर्जी अच्छा हो। अब नून लीग का मसला है कि नून लीग का केस ही कमज़ोर है। अब मुझे बताएं ना कि आतिफ रऊफ़ को कहा जाए कि फलानी शख्सियत के हक में ट्रेंडिंग चला दो, वो चलाए तो पता चले कि आतिफ रऊफ़ के अकाउंट से उसके खिलाफ पहले ट्वीट्स हुए हैं, एक बयानिया ये चला दो, उस बयानिए के अगेंस्ट इनकी अपनी ट्वीट सारी पड़ी हुई। अब मिसाल के तौर पे आतिफ रऊफ़ को ये कहे कि जी अपना ये कंपेन करो कि जी IMF के साथ मिलकर जो बजट दें ठीक कर रहे हैं, वो क्या करे 70-80 PTI के आम लोगों के ट्वीट्स पड़े हुए हैं कि IMF के खिलाफ और PTI IMF बजट और ये सारी चीज़ें। मसला ये है कि नून लीग के अंदर बहुत से सहाफ़ी भी नून लीग को ये कहते हैं कि जी आपका ना ये सोशल मीडिया बड़ा फारिग है। दो एंकर्स हैं जो असल में मरीम नवाज को मैसेज करके जी आपका सोशल मीडिया बहुत फारिग है, आप और मरीम साहब उनकी सुनती हैं, वो सारा गुस्सा निकल गया आतिफ रऊफ़ पे। आतिफ रऊफ़ का क्या कसूर है? जब आप डिलीवर नहीं कर रहे, आपका बयानिया नहीं है, तो आतिफ रऊफ़ का क्या कसूर है? तो लिहाजा आतिफ रऊफ़ का कोई कसूर नहीं है। और ये जो कुछ आजकल सहाफ़ी भी है ना जो उनको कहते हैं कि अगर आप हमें 5 करोड़ दे दें तो हम ये कर दें वो कर देंगे, तो एक बार मेरा ख्याल है कि 5, 10, 15, 20 करोड़ रुपए ना 5 सहाफ़ियों को 10 को 50 करोड़ रुपए क्या मसला है? यहाँ पे अरबों रुपए रोज़ लुट रहे हैं, करप्शन की नज़र हो रहे हैं। मेरे ख्याल है 5-10 सहाफ़ियों को ना 5-5 करोड़ रुपए दे दें और देख लें मसला क्या है। इस बात को समझें कि इमरान खान की हवा है, फिजा है, अवाम उसके साथ है, लोग उसके साथ है, जेन्युइन लोग उसके साथ हैं। नून लीग के पास नैरेटिव ही नहीं है। जब नैरेटिव नहीं है तो आतिफ रऊफ़ बेचारा क्या बेचे।